ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्किओलॉजी हांचे हस्ते हे वेबसायटीचें लॉन्च जालां. एक्चुअली ही वेबसायट करपाक एक काही ग्रूप ऑफ स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाचे हांकां हो एक प्रोजेक्ट दिल्लो आनी एज पार्ट ऑफ दीस प्रोजेक्ट ताणें पयलीं ही वेबसायट डिझायन आनी डेवलप केली आनी मागीर कितें आसता ताजें सेक्युरिटी ऑडिट करचें पडटा, ताका होस्टिंग करचें पडटा. ताजे खातीर आमी इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हांकां एप्रोच केल्लें आनी तशें एज पर द होस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कितें कितें जाय पडटा पळय त्या प्रमाणे ताणें तें सगळें करून इन्फोटेक कॉर्पोरेशनान ती होस्ट केल्ली आसत सद्याक आनी मेंटेनन्स हे फुडें ते करतले. पूण बेजीक जो फ्रेमवर्क आशिल्लो तो स्टुडंट्स ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग हांणी केलो. सो हें करता आसतना एक सादारण एक 5-6 म्हयने लागले आमकां फायनल करपा खातीर ती. आनी पयलीं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजी हें एक डिपार्टमेंट आशिल्लें. हालींच कितें जालां ताचें बायफर्केशन जाल्लें आसा एज डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स आनी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी. सो ताजो भाग म्हणून आर्कायव्साची वेबसायट आशिल्ली ऑलरेडी. सो आमकां डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी म्हणून नवी एक वेबसायट जाय आशिल्ली जेणे करून कोणाकूय एक बेजीक इन्फॉर्मेशन मेळटा. हें डिपार्टमेंट पळयता ते मॉन्युमेंट्स म्हणजे मॉन्युमेंट्स म्हळ्यार तातूंत फोर्ट्स येतात, टेम्पल्स येतात, चर्चीस येतात, रॉक आर्ट येता, केव्स येतात. सो हाजे बद्दल सद्या आमचे कडेन देर आर 51 प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आनी हे प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटाचें सगळें इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें सगळें इन्फॉर्मेशन हांगा ह्या वेबसायटी वयल्यान कोणाकूय पळोवपाक मेळटा. चड करून हें टुरिस्टां खातीर हेल्प जातलें. सो आतां फूल फ्लॅश तुमची सगळे डिटेल्स तेजेर वेबसायटीर अवेलेबल आसा? जस्ट डिझायन जाला आनी लेआउट केल्लो आसा म्हणजे टायम टू टायम आमी ताजेर बरी इन्फॉर्मेशन घालतले आनी एक मे बी 15-20 दीस म्हणलें. सर ह्या प्रोजेक्टान फकत एकूच कॉलेज पार्टिसिपेट जाल्यो आनी कॉलेजी आहल्यो? ना, हो स्टुडंट प्रोजेक्ट आनी स्टुडंट प्रोजेक्ट म्हणून एक ग्रूप ऑफ स्टुडंट 3 जाण भुरग्यांनी हें घेतिल्लें आनी दुसरी कॉलेज नाशिल्ली.